Allah Ta'ala fil Kitabil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Shadaqallahul azim al-ahya. Yang terhormat Sayyidul Bait, keluarga besar dari Bapak Toto, yang mudah-mudahan selalu diberi ketabahan, kesabaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Ketua RW 021 Bapak Yunus beserta jajarannya. Yang terhormat guru kita Al-Mukarram Ustadz Khudari yang mungkin dalam perjalanan, dan mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Ketua DKM Masjid At-Taqwa Bapak Haji Iman Basuki beserta jajarannya. Yang terhormat Ustadz Nanang, Ustadz Haji Iwan Setiawan, Ustadz Sarijo, Ustadz Haji Pitoyo. Dan yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak saya sebutkan nama satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat dan takjim kami. Pertama-tama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terlebih nikmatnya iman, nikmatnya Islam, kesehatan walafiat dan nikmatnya waktu, sehingga pada saat ini kita dapat hadir dalam rangka pengajian rutinan kita dan sekaligus zikrul maut, yaitu dari almarhumah Husnaini binti Asiman yang ke-40 harinya. Mudah-mudahan beliau ditempatkan tempat yang layak si Allah Subhanahu wa taala, diterima iman Islamnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga Sayyidul Bait memohon kepada kita untuk mendoakan para almarhum dan almarhumahnya, yaitu Bapak Sukarmo bin Adam, Salbiah binti Hawa binti Adam, Marfud bin Adam, Armiati binti Sukarmo, Sarbini binti Sulaiman bin Had, Samiah binti Sarbini, Gana Al-Kahfi bin Ade Kurniawan, Aikun bin Merto Inangun. Mudah-mudahan almarhum dan almarhumah diterima imannya si Allah Subhanahu wa taala tempat yang layak si Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mulai karena acara begitu banyak pada malam hari ini. Kita bersama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan istighfar ini diampuni dosa kecil kita baik sengaja atau tidak sengaja, dan kita juga berselawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Mari kita mulai. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Innallaha ghafurur rahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ala hadhihi wa kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahlil baitil kiram. Shawlilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة أرواح جميع الأنبياء والمرسلين صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين، وإلى حضرة أرواح جميع الملائكة الله تعالى من المقربين والقرابين، وإلى حضرة جميع أرواح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سول لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة أرواح جميع العلماء العاملين والفقهاء والمؤرخين والمفسرين، وإلى حضرة شيخي عبد القادر قدس الله سره العزيز، وسيد عبد القاسم جنيد البغداد، وسيد أبي الحسن الساجل رضي الله تعالى عنهم، وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدنيا والآخرة. سول لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها بحرها وبحرها، خصوصا إلى أرواح مجلس تعليم ذكر الموت يا الله، وبالخصوص Yusnaini binti Asiman wa ila ruhi Sukarma bin Adam wa ila ruhi Salbiyah bin Adam wa ila Mahmud bin Adam wa ila ruhi Kamiyati bin Sukarma wa ila ruhi Sarbini bin Haji Sulaiman wa ila ruhi Haji Sulaiman bin Had wa ila ruhi Syekh Samsiah bin Sarbini wa ila ruhi Gana Al-Kahfi bin Ade Kurniawan wa ila ruhi Paikun bin Marto Inangun. بالبركة والصفاح والهداية والمغفرة أولا آخرا لرضا إلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها بحرها وبحرها، خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا
وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ولمن اجتمعنا هنا بسبب مجلس تحليل ذكر الموت يا الله وبالخصوص keluarga besar Bapak Kakak ya Allah بالبركة والصفح والهداية والمغفرة أولا آخرا لرضائنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكره وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا لنحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بذلة تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا
فإذا هم خالدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز الحكيم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا القمر سابق النار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون
اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناكم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'udhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man alladhi yasma'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah wa yaghfiru liman yasha' wa yu'adhibu man yasha' wallahu ala kulli shay'in qadir. Amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil 'alayna isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Astaghfirullahaladzim. 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 Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. La ilaha
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la la ilaha illallah, 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 la illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. إلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdash syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhirna min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma taqabbal wa awsil sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabahna wa ma astaghfarna wa ma sallayna ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilatan wa barakatan syamilah ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyyatihi wa ila baitil ajmain. Summa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin. Summa khususan ila sultan awliya Syekh Abdul Qadir Jailani qadasallahu sirahul aziz. Summa ila ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila maghribiha bariha wa bahriha, khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa liman istama'na hahuna bisababihi, wa khususan ila arwahi Sukarmo bin Adam, Salbiyah binti Hawa, Mahfud bin Adam, Karmiati binti Sukarmo, Sarbini binti Sulaiman, Haji Sulaiman bin Had, Siti Samia bin Sarbini, Gana Al-Kahfi bin Ade Kurniawan, Baitun bin Merto Inangun. Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa nakihim minal khataya kama yunaqal thawbul abyadi minad danas wa abdilhum daran hiran min darihim wa ahlan khiran min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim wa adkhimul jannah. Summa khususan ila ruhi ibu
Yusnaini binti Asiman. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wa'shi madkhalaha wa naqiha minal khataya kama yunqat thawbul abyadu minad danas wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa adkhilhal jannah wa a'zamin azabil qabri wa fitnatina min azabil nar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa ighfir lana wa laha. Allahumma ij'al qubarahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qubrahum khufratan min khufari naran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wafa'na ya karim ya dajjal Allahumma Allahumma Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa barakatil Fatihah wa bi'izzatil Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalika fadlullahi wa kafa billahi 'alima. Allahumma tub 'alaina qabla al-maut warhamna indal maut wa la tu'adzibna ba'dal maut ya khaliqul maut ya sami'as saut ihfadna minal afati wal ahati wa qubati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah wa na'udzu bi su'il khatimah. Allahumma ij'alna hadha jam'an marhumah wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Subhanakallahumma wa tahum fiha salamul akhir da'hum alhamdulillahi rabbil alamin bil qabul. Terima kasih kepada Ustaz Nurdin, Ustaz Sarijo, Pak Jiwan Sriwan, Pak Jiwan Basuki. Terima kasih sekali lagi kepada bapak-bapak pada malam hari ini. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita mau ngopi atau break dulu, Pak? Iklan dulu. Boleh Bu, makanan ringannya keluarin dulu sebelum guru kita mau tausiah, zikir dan doa. Iya, jadi biar ada nafas dulu ya Bu. Ya, kasihan. Baiklah, sambil menunggu. Masjid. Apa dalam malah jauh ke masjid. Itu dijalanin Al-Quran biar nggak berserakan, dikumpulin Yasin di tas.
Lagi demam, Pak RW? Saya kemarin di sini nih, reak nggak hilang-hilang. Batuk terus. Iya, Nah, saya sembuhnya apa? Dikasih kan lagi tausiah nih. Terus jemaah kita ada tuh Pak Asep yang Baiklah. di masjid. Jadi Sambil saya berjalan punya bantal kepada elektrik, guru kita bantal elektrik beli di online tuh 50.000. Aduh, saya nggak punya. Malam-malam dibawain. Itu saya keringet-keringet. Nggak pakai obat. Tempelin tuh sampai itu sampai kebakar, sampai jebol. Saking enaknya tuh. Panas. Bantal elektrik. Tapi yang namanya batuk, lendir itu keluar sendiri. Keluarnya lewat keringat. pagi mau mandi Subuh mandi nggak apa-apa. Iya, luar biasa. Murah di online di Tokopedia 50.000. Nah, itu Tapi di sini iya. Belakang, depan, yang penting tempelin terus. Rumah sakit mana? Nagrak. Pas hujan itu ada serbuk. Jadi ada drone nyebar. Kayak apa sih? Kuman TBC. Beda ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu
العلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أولي العلم والإرفان أما بعد ila hadratil kiram, kepada para alim, para ustadz, para hujat, para tokoh masyarakat, wabil khusus ketua DKM Masjid At-Taqwa dan jajarannya, ketua RW dan jajarannya, ketua RT dan jajarannya, juga para kasepuhan yang tidak kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi hormat dan takzim kami. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberi limpahan nikmat kepada kita semua dengan limpahan nikmat yang tiada terkira, yang mudah-mudahan kita semua mampu mensyukurinya dengan mentaati perintah-perintahnya serta meninggalkan larangan-larangannya sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mampu mentauladani akhlakul karimahnya, mampu melaksanakan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita, dan semoga kita benar-benar menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat, serta mendapat syafaat di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui saudara kita yang lebih dahulu berpulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita sekarang sedang antri menunggu giliran untuk dipanggil atau dijemput supaya pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya pertanyaannya, apakah kita mampu tetap dalam iman Islam sehingga meninggal sebagai seorang muslim yang husnul khotimah, atau justru sebaliknya. Kalau saudara kita telah meninggal dengan membawa Islam, itu berarti husnul khotimah, karena dalam Al-Quran memang Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka kita ini punya potensi yang sama,
bisa berpotensi meninggal husnul khotimah membawa iman dan Islam, juga punya potensi meninggal dunia di luar Islam. Tapi kita berlindung kepada Allah, mohon pertolongan Allah supaya kita semua husnul khotimah, meninggal membawa iman dan Islam di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Contohnya ada kehidupan, ada Itu yang kematian. ngomong si itu kolonel apa? Ajen Ada polisi bintang hidup, 3. ada Siapa? mati. Yang Parikun. Ada laki-laki, ada gagal. perempuan. Parikun. Ada siang, ada Dia malam. Ini Allah ciptakan berpasang-pasangan, termasuk ada kebaikan, ada keburukan. Kita mau pilih kebaikannya atau memilih keburukannya? Karena sekarang ini benar-benar akhir zaman, zaman yang penuh fitnah. waktu maulid di Begitu mudah menyebarluaskan fitnah, RT 2, RT begitu 3. mudah menyebarluaskan keburukan orang lain, dan begitu mudah pula kalau kita ingin menyebarkan kebaikan. Ini namanya akhir zaman. Kita pilih supaya diri kita ini punya kebaikan, apalagi kebaikan itu istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Walaupun amal itu kecil dan mudah, amal yang sedikit tapi istiqomah itu lebih baik daripada banyak tapi tidak istiqomah. Jadi yang kita lakukan, kita ini setidaknya punya amal istiqomah, walaupun amal itu amal yang terbilang ringan. Kenapa kita butuh amal itu istiqomah? Ada yang menggambarkan istiqomah itu seperti orang yang menggali sumur. Ada yang menggali sumur dapat 1 meter pindah. Ada gali lagi 5 meter pindah lagi. Digali lagi 10 meter belum ketemu mata air pindah lagi. Itu tidak akan ketemu mata air. Orang istiqomah itu akan terus menggali. Satu tempat itu digali 10 meter belum ketemu mata air, digali lagi sampai 15 meter. Belum ketemu mata air, digali lagi sampai 20 meter. Belum ketemu, digali lagi sampai ketemu mata air. Itu dalam ibadah fa'bud rabbuka hatta ya'tiyakal yakin. Di ibadah itu terus istiqomah sampai benar-benar kita temukan satu titik, kita ketemu dengan keyakinan, yaitu kita bertemu dengan kematian, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kadang-kadang istiqomah ini kalau yang besar kita belum mampu. Apa? Qiyamul Lail. Ada orang istiqomah sholat malam, kita ingin ngikuti, tapi kadang-kadang karena kerja kita capek, pulang kemalaman, begitu tidur bangun subuh, Qiyamul Lailnya lewat. Kadang-kadang kita mau tidur susah karena banyak pikiran. Gak tahu mikirin apa karena anak belum ngambil ijazah, apa karena biaya sekolah anak banyak nunggak. Cerita pribadi. Cerita. Banyak pikiran.
Gak bisa tidur, pas begitu tidur sudah malam, sudah mau pagi baru bisa tidur. Akhirnya sholat malam juga lewat. Ingin istiqomah, sholat malam ternyata berat. Padahal sholat malam, sholat tahajud itu hikmahnya luar biasa. Tapi karena memang berat, ya kadang-kadang kita tidak bisa istiqomah. Pengen istiqomahnya sholat duha. Sholat duha, ada yang tidak pernah meninggalkan sholat duha. Tapi pas kita pengen ngikutin istiqomah, kita kadang-kadang ketemu hari di mana kita habis subuh harus berangkat ke satu tempat yang kita tuju, sampai lokasi kegiatan yang kita maksud sudah mulai, nggak sempat sholat duha. Apalagi kalau pas kebetulan kondangan jauh, dari pagi kita sudah berangkat macet-macet sampai lokasi acara sudah dimulai. Terus kemudian ya sampai zuhur, kelewat lagi sholat duha. Ada yang pengen istiqomah sholat berjamaah, tapi ternyata kita tidak mesti ada di masjid waktu-waktu kumandang azan. Kadang kita lagi kerja jauh dari lokasi masjid, sholat sendiri. Atau kadang di rumah kita tidak sempat datang ke masjid, sholat sendiri. Pengen istiqomah ternyata berat. Ada amal istiqomah atau amalan istiqomah yang mudah, yang ringan, bisa dikerjakan oleh siapapun. Orang tua bisa mengerjakan, yang muda bisa mengerjakan, bahkan anak-anak juga bisa mengerjakan. Apa itu? Orang sehat bisa mengerjakan, bahkan orang sakit bisa mengerjakan. Apa itu? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sehat bisa, yang sakit juga bisa. Misalnya yang sakit, biasanya kalau kita sakit kan terus ngeluh atau apa namanya? Gremeng. Aduh, ibu misalnya, bapak sakit misalnya. Aduh biung, diganti. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Sama-sama mengeluarkan suara, tapi hasilnya beda. Itu berzikir, siapapun bisa melakukan, dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan sakit. Yang tua bisa, yang muda juga bisa. Di sini tergantung bagaimana kita punya keinginan istiqomah atau tidak. Maka orang yang berzikir, yang istiqomah itu sambil berjalan hatinya tetap berzikir, sambil bekerja hatinya tetap berzikir, sambil aktivitas apapun dia tetap berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ini nanti akan terlihat isi hati kita seperti apa, itu akan muncul melalui lahiriah kita. Kalau hati kita biasa berzikir, menyebut nama Allah, misalnya sering baca istighfar, di hati terus baca istighfar, begitu kesandung keluar ucapan istighfar. Allahu Akbar. Kalau kita sering baca mulai dari tahmid, tahlil, takbir, baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, baca subhanallah, 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 baca alhamdulillah, alhamdulillah, begitu kesandung keluar Allahu Akbar, subhanallah atau la ilaha illallah atau yang lain. Karena apa? Dari hati. Begitu kaget keluarnya kalimat thayyibah. Karena apa? Itu selalu disuarakan di dalam hati.
Dan sebaliknya kalau di dalam hati itu hal yang buruk, hal yang tidak baik, maka begitu kaget, tersandung, terkejut, keluarnya sesuatu yang juga tidak baik. Nah ini istiqomah. Kita miliki satu amal istiqomah, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan zikir itu ternyata hikmahnya luar biasa. Kalau kita cermati, walaupun kita jarang mengamat-amati seseorang kan jarang, tapi ternyata kadang-kadang ada saja kita ini mengamat-amati seseorang yang awalnya baik, yang awalnya semua terlihat mudah, yang awalnya seolah-olah tidak ada masalah, kan belum tentu selamanya akan seperti itu. Ada saja kadang-kadang yang tadinya mudah Allah rubah menjadi sulit. Ada yang tadinya anaknya solih, penurut, gak taunya makin dewasa malah sebaliknya. Dan juga ada sebaliknya yang tadinya anaknya ini susah diarahkan, susah dinasehati, makin dewasa dia malah menjadi makin mengerti, makin solih, makin bertakwa. Nah, ini bisa dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Kalau kita tidak mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak peduli dengan hati kita berzikir atau tidak, Allah juga tidak akan peduli terhadap kita. Nanti anak-anak kita pengen jadi anak yang solih, bisa saja Allah merubah. Karena apa? Karena sesuai dengan diri kita yang tidak mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang tawakal kepada Allah, dia berserah diri kepada Allah, jiwanya, raganya, hidupnya, bahkan hatinya, akalnya, ruhnya, dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya tetap berzikir kepada Allah, yang kemudian Allah yang menata kehidupannya, ditata rumah tangganya, ditata rezeki ekonominya, ditata anak-anak keturunannya menjadi anak-anak yang solih dan solih. Nah, ini orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang selalu istiqomah dalam berzikir, saat malaikat maut datang sekalipun, dicabut ruh dari jasadnya, dia akan mengucap kalimat thayyibah. Dia akan berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita perlu juga memahami bagaimana orang yang berzikir. Kalau lisannya selalu menyebut nama Allah, hatinya selalu menyebut nama Allah, hatinya selalu cinta kepada Allah, apakah kemudian yang dilakukan itu bertolak belakang dengan aturan Allah atau mengikuti aturan Allah? Tentu orang yang berzikir harus taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang ini banyak lisannya sering menyebut nama Allah, banyak berzikir kepada Allah, sedikit-sedikit dia berzikir menyebut nama Allah, tapi tajam lidahnya dalam membicarakan aib orang lain, tajam lidahnya dalam mengata-ngatai orang lain. Kadang-kadang tetangga sampai nggak betah karena perkataannya nyelekit, menyakitkan. Nah ini perlu disinkronisasi, sinkron antara hati, kemudian lisan dan perbuatan. Ini supaya sinkron.
Kalau hatinya berzikir, lisannya berzikir, maka yang dilakukan adalah wujud daripada zikirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika zikir kita sering membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau kemudian kita dari ucapannya tidak mencerminkan seorang yang pengasih dan penyayang, berarti zikir kita tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi disesuaikan ya, orang yang berzikir hatinya, orang yang selalu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang dekat dengan Allah, maka dia juga akan dekat dengan sesama manusia. Artinya dekat itu baik, gak pernah bermusuhan karena tidak suka bermusuhan, tidak suka saling mencela. Karena belum tentu orang yang kita cela itu lebih buruk dari kita yang mencela. Belum tentu orang yang mengolok-olok itu lebih baik dari yang diolok-olok. Bisa jadi kita yang suka menghina orang lain, kita ternyata di hadapan Allah lebih hina. Nah, ini perlunya kita menyesuaikan hati kita, menyesuaikan lisan kita, menyesuaikan dengan perbuatan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kesempatan di malam yang berbahagia ini kita munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bifadlikal karim ya antallahu ta'ala ya azza wa jalla wal hidayatil haqqir rahmanir rahim ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram sayulilailahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was sholihin wal ulama'il musannifin wa ila hadrati Nabiullah Adam alaihi salam, Nabiullah Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Ilyasa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya wa Isa alaihimussalam. Sayulilailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin min
malaikati samawati wal ard malaikati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Ridwan Summa ila hadiyatan Nabi Allah Khidir al-Baliya bin Malkan alaihi salam wa ila hadrati kutub Rabbani wal Arifin Somadani Syekhi Syekh Abdul Qadir Jailani Qadasallahu sirahul aziz wa kullu jami'il awliya ilahi fi akhir zaman khususan ila hadrati Syekh Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam wa ila hadrati sebut guru-guru mulia kita Sayulilailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min masyariqil ardi ila maghribiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jadatina wa ikhwanina wa sahbina minan nuri ila ruhil hidayah khususan ila arwahi Ibu Yusnaini binti Asimah wa ila ruhi Sukarmo bin Adam wa ila ruhi Salbiyah binti Hawa wa ila ruhi Mahfud bin Adam wa ila ruhi Karmiati binti Sukarmo wa ila ruhi Sarbini binti Haji Sulaiman wa ila ruhi Haji Sulaiman bin Had wa ila ruhi Siti Samiyah binti Sarbini wa ila ruhi Gana Al-Kahfi bin Ade Kurniawan wa ila ruhi Paikun bin Merto Inangun. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa nawwir kuburahum wa bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sayulilailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Tsumma ila hadrati tsumma ala ruhi wa jasadi. Sebut diri kita dan keluarga masing-masing. Tsumma ala ruhi wa jasadi. Bil barakah wa syafa'ah wal hidayah wal maghfirah awalan akhiran li ridhaillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Astaghfirullahaladzim 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 Innallaha ghafurur rahim La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Astaghfirullah subhanallah 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 La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Ya Jallalu anta rabbi 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 Ya Jallalu
Rabbi ya Jalalu anta Rabbi ya Jalalu anta Rabbi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allahumma tubtu anhu wa aslamtu wa aqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha bi qudratika ya arhamar rahimin. Allahumma baqail iman, Allahumma istikharatil iman, Allahumma khifdil iman, Allahumma nuril iman wa bil quwwatil iman wal islam wal ihsan ila akhir zaman. Ya Allah ya arhamar rahimin, ya Allah ya ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tentu banyak salah dan khilaf, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum